एक बार फिर से चर्च इंतज़ामिया का, सीनियर पास्टर का और मिनल बैंड का शुक्रगुजार हूँ आप सबका भी बर्दाश्त करने के लिए। नहीं कलाम थोड़े की मान लगता है, बर्दाश्त करनी पड़ती है शायद। नरम तो किसी ने भी बातें नहीं की कि कितियाँ ने किसी ने। नो, इट्स एवरी टाइम बेटर। सो खुदा आपको ब्लेस करे इस अच्छा अटेंड करने के लिए भी। सो परसेप्शन का टॉपिक, परसेप्शन का मतलब होता है आपका ख्याल, आपके थॉट्स। सादगी से अगर बयान करें तो आप क्या इमेजिन करते हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी शख्स को लेकर, आपके ख्यालात क्या हैं। सो टॉपिक तो लिखा है परसेप्शन इज़ रियलिटी, लेकिन मैं समझता हूँ परसेप्शन रियलिटी नहीं होती, बिकॉज परसेप्शन इटसेल्फ एक अधूरा लफ्ज़ है मेरे नज़दीक। वाई? क्योंकि अभी आपको ट्रुथ नहीं पता चला, आपने कुछ परसीव किया, आपने कुछ ख्याल किया, अभी नहीं, उस पर मोहर नहीं लगी कि ये मुसद्दका बात है, आप ठीक, आपको पता चली या नहीं। इट बिकम्स रियलिटी बट ऑन लेटर स्टेज। सो परसेप्शन सादगी से अगर कहा जाए तो आपको जब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है, आप पढ़ते हैं या आपको सुनने में आ जाती है, और विदाउट इन्वेस्टिगेट किए उसको रिसीव कर लेना, बिलीव कर लेना, ये परसेप्शन। उस पर बगैर कोई इन्वेस्टिगेशन चलाए, उसकी तफ्तीश किए बगैर अगर आप कुछ सोचना शुरू कर लें या कुछ उसको बिलीव करना शुरू कर दें तो दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। आपने उसको परसीव इस तरह से कर लिया। अब वो सच्चाई है या नहीं है, ये एक अलग इशू है। सो ब्रदर का जो क्वेश्चन था उनके अंदर जो चल रहा है वो फेथ से रिलेटेड है कि जो हमें सिखाया गया खुदा के बारे में या बिब्लिकल एस्पेक्ट्स पर, किंगडम के बारे में, क्या वो परसेप्शंस हैं या वो रियलिटीज़ हैं या वो ट्रुथ है। सो वो तो एक्सपीरियंस करने से पता चलेगा। व्हेन यू वॉक विद गॉड यू नो गॉड। आपको बाइबल पढ़कर नॉलेज तो आएगा, बट यू लिव विद रेवलेशन। नॉलेज रेवलेशन के साथ डेंजरस है, और लोग ड्राई होते हैं ऐसे बंदे जो नॉलेज ही सिर्फ रखते हैं, उन्होंने बाइबल तो 70 दफ़ा पढ़ी होती है, बट दे डोंट नो गॉड पर्सनली। किस खुदा के पीछे वो चल रहे हैं, किस खुदा को वो प्रीच कर रहे हैं। सो नॉलेज विदाउट रेवलेशन इज़ डेंजरस, ऑलवेज डेंजरस। वो बड़ा एक कंजस्टेड सा शख्स होता है, मैं उसके साथ बैठकर अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, और अगर वो बंदा स्टेज पर आ जाए तो वो पूरी कलीसिया को ही ड्राई इफेक्ट देकर चला जाता है, ड्राई सीजन में उतारता है। सो फेथ का कंसर्न आपके रेवलेशन से है, आपके एक्सपीरियंसेस से, एनकाउंटर से है जो आप खुदा के साथ करते हैं। पर्सनली आई हैव सीन जीसस क्राइस्ट, इट्स माई रेवलेशन। अगर मैं आपको बताता हूँ आकर के मुझे यीशु मसीह 3 दफ़ा या 4 दफ़ा मेरी लाइफ में मिले हैं, हमारी जो बातचीत हुई है उसके अफेक्ट्स मेरी लाइफ पर क्या हुए, तो आप परसीव तो कुछ कर लेंगे कि कुछ ऐसा होता है, बट फिर भी बात वहाँ ख़त्म होगी जब आप भी जीसस क्राइस्ट को रियल में एक्सपीरियंस करें। सो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेट किए बगैर कुछ भी थॉट्स, इमेजिनेशंस क्रिएट करना, ये परसेप्शन कहलाता है। ठीक हो क्या जी? अगर वो सच्चाई बन जाता है फिर तो बेहतरीन है, आपकी परसेप्शन आपके फ़ायदे में चली जाएगी कि वो सच निकला। लेकिन अगर वो गलत निकला तो आपकी लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी जॉब लाइफ, आपकी स्टूडेंट लाइफ बर्बाद भी हो सकती है। और फैमिलीज़ इसी तरह से बर्बाद हो रही हैं। ਜਦੋਂ जियो चैनल चलना शुरू होता है, एक घर चो खबर चुकी तो दूजे च पहुँचाती, तो तीजे पहुँचाती तो चौथे ते इंज ही चर्चा का भी हाल है। कई मैंने सीनियर खादमीन के साथ, मैं माजरत के साथ बोल रहा हूँ, सीनियर खादमीन के साथ पाकिस्तान में उठा बैठा हूँ, कन्ना दे कच्चे निकलते हैं। दे डोंट इन्वेस्टिगेट, they don't investigate and they just believe a lie without investigation। बाइबल मुकद्दस में बड़ा खूबसूरत लिखा है, मिसाल की किताब में वहां लिखा है खुदा का जलाल राजदारी में है, पर बादशाहों का जलाल मामलात की तफ्तीश में है। और यूहन्ना लिखता है, कहता है खुदा ने हमें, उर्दू तर्जमे में तो बादशाह ही लिखा, बट उसका ग्रीक और इंग्लिश वर्जन जो है वो बताता है कि खुदा ने हमें बादशाह और काहिन मुकर्रर किया। So as a king we must investigate the issues। अगर किसी ने मेरे बारे में बात कर दी है, पहली तो बात है मेरी जात पर इसका क्या फर्क, मैनू की बोधर हो गया, कुछ भी नहीं हो गया भाई। बोलता है उसने मेरी ऐप जो ही की है ओदी भी की जाएगी। Let him sow that seed।
اور اگر میں اس کو جا کے کاؤنسل کرتا ہوں بھائی انج نہ کر, تیری مہربانی نہ کر, تیرا کی جاتا ہے جب میں انج خدمت کرنے دیا تیری کی تکلیف ہے تے تو رہن دیا, اگر وہ نہیں مانتا پھر بھی کرتا اس کو اس کے حال پہ چھوڑا جا سکتا. بٹ اگر کسی نے مجھے آ کے رونگ ہی کہہ دیا, مجھے رپورٹ دی آ کر کہہ دیجیے فلانا بندہ تہاڈے خلاف اے گل کر رہا سی, اور میں نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا اور میں نے پرسیو کیا کہ بندہ ڈینجرس ہے, میں انہوں کلیسیا چوں ہی خارج کر دیں, اب وہ زندگی تو برباد ہوگی نا. پھر جیسے ڈیئر بردر الفریڈ بات کر رہے تھے پول کے بارے میں, اب پول کی تو خبر سب کو ہی پتا تھی کہ ڈینجرس شخص ہے. اب بات اگلی جو انٹروڈیوس کلیسیا میں ہوئی یہ تھی کہ وہ بدل گیا, اس کو یسوع کا انکاؤنٹر ہو گیا اور حنانیہ نے اس پہ ہاتھ رکھ کے اسے ایکٹیویٹ کر دیا اپوسٹولک منسٹری میں. اب پرسیپشن سب کی الگ الگ تھی, اور کئی انہوں نہیں سن نیڑے لگنے دیتے. خدا کا شکر ہو برناباس کے لیے اور پھر اس کے بعد سلاس کے لیے جو اس کے ساتھ ساتھ رہے اور پھر انٹروڈیوس کروا کے اس کو استعمال بھی ہونے دیا, اپنے ساتھ لے کر پھرتے تھے. یہ پرسیپشن پہ بیس اگر آپ چلیں گے تو پھر شاید آج ہمارے پاس خطوط ہی نہ ہوتے پول کے. اگر پرسیپشن سے لے لیا جاتا کہ غلط پرسیپشن کسی بندے کی چیف دی مان لی جاتی, کلیسیا دے سردار دی یا کسی اور دی, تو وہ پول آج ہمارے درمیان یہ خطوط نہ چھوڑ کے جاتا. سو پرسیو کر لینا یہ آپ کی لائف بناتا ہے اور بگاڑتا بھی ہے. جو کچھ آج آپ ہیں میں آپ کو بتاؤں, آپ اپنی پرسیپشنز کی وجہ سے, یو آر ریزلٹ آف یور اون امیجنیشنز, یور اون تھنکنگز, یو آر پروڈکٹ آف یور اون امیجنیشن, وٹ یو بلیوڈ, وٹ یو ریسیوڈ اینڈ یو پرسیوڈ اباؤٹ. آپ کو کچھ جھوٹ پہنچایا گیا, پہلی بات آتی ہے جی میڈیکل رپورٹ آیا, ٹیسٹ آیا, وہ کینسر آ گیا. اچھا سندیا ہی ادھا کو بندہ بچوں جی کھر جاتا ہے کہ کینسر ہو گیا. کل کے پرسوں مجھے ایک پاسٹر نے بڑے ہی افیکٹولی یوز ہوئے پاکستان میں ان سے محبت رکھتا ہوں, انہوں نے مجھے بولا کہ مجھے کینسر ہے 3rd ڈگری, اور اب وہ شک ہو گیا ہوا تھا بندہ بری طرح سے پنڈی میں, اور ایسی رپورٹ ہے. میں ایک ایسی سٹوری جانتا ہوں جس میں ڈاکٹر نے مسٹیکنلی جس کو کینسر تھا اس کو کہہ دیا کہ تو ٹھیک ہے, اور جس کو کینسر نہیں تھا اس کو دے دی اس کی رپورٹ تجھے دی. اب اس رپورٹ پر لکھا تھا کہ تیرے پاس صرف 3 مہینے ہیں, اس کے بعد تو نہیں ہے. اچھا ہیلدی بندہ تھا جس کو مسٹیکنلی ڈاکٹر نے رپورٹ دے دی, اور وہ ودن 3 months نہیں تھا, because he never bothered to investigate his problem in another laboratory. انہوں نے کوشش کی تھی, انہیں پرسیو کر لیا کہ مینوں کینسر ہے, وہ ادھا کو رپورٹ پھڑ کے کھر گیا تے 3 مہینے دے ٹائم چ وہ پورا ہی فنش ہو گیا, ڈسپیئر ہو گیا, ہولو مین. سو جو بندے کو کینسر تھا بلیو یو می وہ زندہ ہے, جنہیں 3 مہینے چ مرنا سی وہ رپورٹ تے لکھا سی تو کلیئر ہے, تینوں کوئی کینسر نہیں, اور وہ زندہ ہے, اور سٹل وہ کینسر کا پیشنٹ ہے. لیکن وہ بلیو کرتا کہ ڈاکٹر نے جو شوکت خانم والے نے رپورٹ دیتی ہے وہ سب نے بڑی لیبارٹری ہے تے انہوں نے ٹھیک دیتی. ایک رپورٹ آپ کے پاس بھی ہے, اس بائبل میں لکھا ہوا ہے, اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. ایک رپورٹ ڈاکٹر بھی آپ کو دے گا, آپ کس کی بلیو کریں گے آپ کی لائف کا تعین کر دے گا. 2 دفعہ 2 شوگر کا اٹیک مجھ پر ہوا, 440-50 ڈائبٹیز لیٹر میں آ رہی. بہت میں لو کرتا ہوں اس بندے سے, خدا کے خادم سے, میں پاکستان کے جرنیل کہتا ہوں, انہوں نے اپنی جیب سے ہاتھ مارے, اپنی شوگر دی 3 گولیاں گاڑ کے میں نے پڑھا دی, بیٹا یہ کھایا کر, میری اس سے کنٹرول رہتی ہے, تیری بھی رہے گی. اچھا میں انہوں نے کہہ رہے ہیں, میں کہا بائبل سے کچھ اور لکھا, میں انہوں لڑن دیو ایمان دی کچھ. سو ایک رپورٹ آئی میٹر نے دی کہ آپ کو شوگر ہے, بٹ میں ایک اس رپورٹ پر بلیو کرتا ہوں جو اس میں لکھی ہوئی ہے کہ میں اس کے مارکر, اس سے پہلے کہ شوگر آئے میرے اندر, اس سے پہلے میں ہیل ہو چکا ہوں, میری ہیلنگ موجود تھی. آمین. ایک شخص کو میں جانتا ہوں بائبل مقدس میں, یعقوب کو, منڈیا نے آ کے خبر دیتی تیرا منڈا یوسف نہیں رہا. کی ہوا, انہوں بھیڑیے نے, انہوں جنگلی جانور نے چیر پھاڑ کر, اور اس نے پرسیو کیا کیا, اس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کو ریالٹی سمجھا, اور وہ اس کے لیے ریالٹی ہی تھی. اتنے برس وہ ریالٹی ہی رہی, بجائے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرتا, اس نے اس کو ویسے ہی پرسیو کر لیا اور اس کی لائف برباد ہوگی. آپ بائبل پڑھ کے دیکھیں, آیتوں میں جا کر دیکھیں, اگر اس کے اوریجنل کو ٹیکسٹ میں
आपको पता चला गया ही वाज डिस्ट्रॉयड, रो रो के मातम कर करके उसके बुरे हाल हो गए थे, बुरे हाल हो गए, इससे पहले कि वो इसकी तफ्तीश कर। सो मामले की पहले तफ्तीश कर। पहले तो बात बाइबल में लिखा है सादक बुरी खबर से नहीं डरता, घबराता ही नहीं। आपको मिले आप शौक में ना चले जाएं, अपने आप को संभालिए, मजबूत हो और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। क्यों? जब आप सोचते हैं, आपको माइंड दिया क्यों गया है? माइंड के अंदर एबिलिटीज हैं कि एक तो आपका पास्ट याद रख सकता है, माजी में याद रखता है बातें, और दूसरा इमेजिन करने की एबिलिटी, कैपेसिटी आपके अंदर। यू कैन इमेजिन योर फ्यूचर, योर डेस्टिनी। उन चीजों को ऐसे बुला लेते हैं जैसे कि वो हैं, अभी वो चीज नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इमेजिनेशन, द पावर ऑफ इमेजिनेशन, दे क्रिएट द थिंग्स। उनको बुला लेते हैं। मैं जो जहां खड़ा हूं, मैं इमेजिन किया करता था जब मैं यहां नहीं था, और मैंने अपनी परसेप्शन को ठीक रखा है, क्योंकि लिखा है जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तेरे लिए, तो अंदेशे पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकते? व्हाई नेगेटिव ऑलवेज? सो जो पावर आपको दी गई है माइंड की, थॉट्स की, उसे पॉजिटिवली परसीव करना सीखे, पॉजिटिव चीजों को। ओके, बाइबल में लिखा है खुदा से मोहब्बत रखने वाले के लिए सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं, खासकर उनके लिए जो बुलावे के माफिक बुलाए जाते हैं। ओके, कोई बात नहीं, अगर ये हुआ मेरे लिए तो इसमें से भलाई पैदा होगी। यूसुफ ने यही स्टेटमेंट दी थी, कोई बात नहीं, मेरे भाइयों ने मेरे लिए बुरा चाहा और खुदा ने इसी में से भलाई पैदा कर ली, मुझे आगे आगे भेजा ताकि पूरा इसराइली बच जाए, याकूब का घराना ही बच जाए। आमीन, आमीन। सो परसीव जब करते हैं, इन्वेस्टिगेट जब करते हैं, तो उसको आप अपनी लाइफ का डिसीजन समझें कि आपने अपनी लाइफ का डिसीजन कर लिया, डिग कीजिए, अच्छा खासा उसको खोदें, और जब जाकर आपको पता चले कि हाँ यार ये बात ठीक थी, तो फिर उसको डाइजेस्ट करना सीखें। रॉन्ग परसेप्शन मैरिजेस को डिस्ट्रॉय कर रही है। किसी ने आके खबर देती तेरी बुढ़ी फलाने दे नाल मैसेजिंग करती, तेरा शोहर फलानी दे नाल बैठा सी। अजकल CCTV कैमरे ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਿਟੀ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਬਰ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸੀਕ੍रेटली अर्निंग कर रहा है, वो सीक्रेट अर्निंग करके अपने बच्चों को पालने की कोशिश कर रहा है, और वो कहती नहीं तू किसी और दे नाल कर। तो इट्स डेंजरस। आप इन्वेस्टिगेट करें, आपका शोहर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए अर्न कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब करके, और वो नहीं बताना चाहता कि मैं ये हार्ड वर्किंग अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अगर वो बताएगा तो बुढ़ी कहेगी नहीं नहीं तेन कोई जरूरत नहीं है इन्हें एक्स्ट्रा घंटे बाहर रहने की, तू घर ही रह। सो प्लीज, परसेप्शन इज रियलिटी व्हेन यू बिलीव इट इज रियलिटी फॉर यू। ये बन जाएगा आपके लिए। अगर गलत भी खबर आपने सुन ली है और इन्वेस्टिगेट नहीं किया, फिर वो रियलिटी है आपके लिए, और अगर आपने उसको इन्वेस्टिगेट किया और वो रियलिटी नहीं निकली, तो फिर इट इज नॉट रियलिटी फॉर यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ब्रदर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।